Ja jūs kaut ko rakstat, tad es neredzu, ko jūs rakstat. Ja jūs kaut ko rakstat, tad bet es dzirdu pats sevi. Ko jūs? Ko gan es dzirdu? Tā, šitas tā kā būtu, šitas tā kā būtu. Divreiz notifika. Ko darīt? Ko darīt? Kad tas vēl gatavo ir tik fantastiski. Man te viss, bļa, jūk un brūk kopā, bļa, Goekzelārs pisās, gaidam nākamo, kas sāks pisties. Kompis varbūt. Varbūt kompi sagaidīsim nākamo, kas sāks pisties. Tas vispār būs, bļa, bomba. Būs bomba. Jā, bļa, saka, šis te ripuļu austris. Vispār ripuļu austris par dzīvs ir baigi sen par viņu nekas nav dzirdēts. Baigi sen nekas par viņu nav dzirdēts. Ar Lambo vēl nebrauc. Ar Lambo vēl nebrauc, ne? Ko viņš vēl citu var darīt? Ko viņš vēl citu var darīt? Mums dabraukājās, bļē, nu, bļē, klausies, kā bači saka, bļē, kripto krūplis, bļē, you know? Kā bači saka. Viņus paligņu voda. Sveiki, baterīgi, sveiki. Jā, nebrīnies, ka šodien tās bišķiņa varbūt klusāks, bišķiņa more tilted. Nu, kaut kā ir tās domas jānoņem. Kas var būt labāks par tiltošanos CS-ā vēl, lai noņemt kaut kādas stulbas domas, vai ne? Kas var būt labāks? Botsmanim, blē, Valoranta video, noskatījos. Tur mani momenti arī bija, bet, nu, taksibē. Vidaciņš, taksibē. Varēja jau bijuši vairāk effortiņi ieli. Bausmans. Ne, bet labi, ka viņš vismaz taisa kaut ko tas jau. Zin kā, vismaz tas ir pozitīvi. Ko tu tikko pajautāji, bļē, krucifiks? Diena sākās ļoti pozitīvi, bļē. Atnākot mājās, jums nebija tik pozitīva. Bet tur nav nekāda sakara ar kaut kādām mani ar sievu viss kārtībā. Just a life with tīrā dzīve Banānu republikā kārtējo reizi straiko. Strikes again! Bija vispār doma īstenībā Tarko spēlēt. Šodien, to be honest, tā kā jums baigi paveicās. Un pārgribējās. Native Resolutions kam, vaļai? Spēlēji desktopam kam? Vienkārši normāli nevar pajautāt, bļē. Uzrakstīt. 2K. Bet gan jau, ka rīt būs.
kurš līmenis? 49. 49. Jārāna cosplays. Es vēl nezinu, ko tev paigi mans rezo dos vai mainīs. Es tev viņu pateicu. Bet, nu, es ceru, ka viņš tev kaut ko iedos. Kuru laiku? Tavuprāt, ko es daru, visu laiku off-streamā? Un kā tev šķiet? Tā, kad es nestrīmoju, un es esmu mājās. Šodien, ok, es visu dienu praktiski nebiju mājās. Jātaisa, Tarkovas tonus. Jātaisa Tarkovas tonus. Divas lietas, ko es jums varu pateikt par Tarkovu. Ja gribat ātri līmeni uzsist. Lieta numur 1. Minmaksojiet reidus. Lieta numur 2. Ejiet solo spēlēt. Tas ir tikai applicable cilvēkiem, kuriem ir normāls game sense, kuri māk šaut un kuri saprot, kā outplayot enemijus. Un ko darīt. Ja tev nav tā 3. punkta, tad nemaz nemēģini solo iet. Ja tu esi miesnieks, nevajag. Tad labāk spēlē ar kādu kopā duo vai trio. Skaņa ir, jā. Mapes ir izteikti, kuri ļoti pistas. Interchange ir pisties gan. Kaut kādās noteiktās vietās arī rezervē. Bet ne visu mape. In general, rezerve ir tīri ok skaņas ziņā. Tur, kur ir vairāk opens, tur ir ok. Cipa budi customs, tur ir decent. Nu, labos. Labi ir, jā. Nav nekas labs. Labs, bet labs. Hey, yo, was good, dāvi, kā i? Was good, homeboy. Lol boy, homeboy. Uzmetu golu, by the way. Ja nu nohitosim kaut vai vismaz pusi no tā gola, es jums apsolu uztaisīšu, Ikea streamu. Bet ne jau Ikea streamu no Ikea, bet streamu no kā es, skrūvēju to huiņu kopā. Kas probably būs diezgan pain in the ass. Man vispār pēdējā laikā tā mēbeļa skrūvēšana ir jau palikusi par kaut kā tāda, ko es baigi negribu nemaz darīt. Nē, es vēl izdomājis, kā mēs darīsim, vai man būs uz Rīgu jābrauc, vai vienkārši atvedīs uz Dobeli. Bet jā. To pašu lietu, ko mēs jau runājām. Strītos nevajag pagaidām iet ar viņu optimizāciju. Nav ko darīt. Ja vien tev questi nav jāaiziet kaut kādi debīli. Man vispār vajadzētu kaut kad uztaisīt day streamu un vienkārši maksimāli pateikt, lai tā kā dara lielie puiši. Tā kā dara lielie puiši vajag pateikt. Zinat, kā vajag pateikt? Nē, noteikti nenāciet mani, nesnaipojiet. Noteikti nesnaipojiet mani. Un nenāciet pliki un nestāviet 125 metros no manis projām mapēs kā Streets of Tarkov. Nē. Es noteikti negribu jūs nošaut. Nē, nekādā gadījumā. .404 aim not found. Čau, Arčī. Čau, veicīt.
Kaut kādu video skatījos, kur Fujaks teica, ka vajag štuku sašaut pirms tu ej spēlēt. Un tad var iet spēlēt. Lai tā būtu. Ticēsim viņam. Štuku ar katru vepu? Noteikti. Es jau turu. CS jau arī ir pa lielam dročiem spēle. Vari pat nebūt CS labs, bet, bļēt, dahuja laika viņā ieliks, bet tāpat būs decent. Nē, ir jau otrs variants, ko izvēlās ļoti liela daļa CS spēlētāju. www.nopēc šītus pa 5 eiro.com un esi dievs CS un nekad lagbanu nedabū. Es paskatījos uz savu kontu un pēdējais ir spēlēt 22. augustā. Nu, uz sava main konta. Un zināt ko? Es domāju, ka tas tik drīz nemainīsies. Dai, Rinaldi. Nopērc. Un uzstrīmo mums Discordā, kā tu mauc. Ar čitiņiem. Mēs vienkārši restrīmosim. Tīri matchmakingā. Davai uz tavējā konta, kas to, bļē, tev nav ko zaudēt. Tur, bļē, sarkani burti pāris būs uz profila. Kaut ko vakardien vai aizgāja vai runājām. Kaut ko teica, ka pagaidi Dudos TikTokā, es saprotu, viņš tagad full TikTok time streamers ir, vai ne, Dudos? Viņš vairs Twitchā nestrīmo. Viņš tur man teica, ka viņš tur normāli, bļē, daisot normāli balli brīžiem, Dudos. Es tikai nesaprotu, tas tā kā viņš jau projām kož un tā kā riktīgi, bļē, huiņu taisa kaut kādu. Vai kā tas bija domāts? Gan jau kāds paļbomu Dudosu, bļē, skatās tur. Jā, metīs viņš mieru. Kaut kas man teica, ka viņš tur normāli diseni griežot. Full TikTok streamers Dudos. Jā, viņš joprojām met pa lampu, nu tāpat kā Twitchā, ja, savā laikā. Viņam ARL stream biežāk ir jātais, kur viņš tur, bļē, ar to savu to iekrāvēju šancē, bet tas ir prikolīgi. Tāda huņu paskatīties. Kamēr mēs, bļē, kaut kādā construction simulatorā to daram, viņš to dara ARL, bļē. Bļē, es nevaru iedomāties, bet Dudosu. Bet tik atbildīgā darbā, es nevaru iedomāties. Man baili uzreiz ir. Tajā Forzā, kas burvīgais games un vispār nav. Bļēd, mēs Forzā būtu diezgan bieži cilvēki savākuši, vien tas jobanais multiplayers tajā misenē vispār strādātu. Nu, varbūt tagad strādā, cik jau tā spēle ir. Vairāk nekā pusgadu, man liekas, ne, actually nevar būt vairāk nekā pusgadu. Bet, nu, jūs sapratāt.
Ja smartās tiešais TikTokā nevaru saprast, godīgi sakot. Es, ka ir, kaut kādi gan jau sīči, kuriem varbūt senči neļauj tur pie tā kompjuta dirnēt, blēd, viņi fucking no 24 stundām diennaktī 20 stundas pauzi TikTokā, blēd, sēžot, Facebookā. Facebook, bļa, streamings, vai tu nav dead? Pat kā mikserim? Neviens šis te, man liekas, bignējus vairs Facebookā pat nav palicis. Visi ir kaut kur noritējuši atpakaļ, no kurienes nākuši. Visi roleplay streameri, ko Facebook sipa paņēma pie sevis, bļa, visi ir kaut kādos YouTube'os vai atpakaļ Twitchā. Vai man viss garām? Nezinu, Facebookā streamot, bļa, tas tāpat kā, bļa, pateikt manai omei tagad, lai viņi nāk Twitchā reģistrējās, taisa kanālu, bļa, un nāk skatīties manus streamus. Tas pats ir pa lielu Facebookā streamos, savai omei tikai var, bļa, streamot. Sunjāpē Tarkova, bļa, Hujārkova, nāhuj. Nē, bija doma, bet šis tas ietildēja. Nav vispār īstenībā, godīgi sakot, vēl man neko spēlēt. Teikšu atklāti. Vai, tas ir vienkārši, ja ir tilts jau tāds, kad tu sāc streamu, tu vienkārši tiltojies līdz galam un pohujuju. Noteikti CS nav domās vēl uzlabot garu stāvokli. Stulbiem jābūt, lai domātu cieši CS un uzlabošu savu garu stāvokli. Uzkans, bļa. Pēc man saku spēlēsim, bļa, kā vienmēr. Vismaz streamēs tā stabili ir. Godlike player, let's go, bļa. Nevajag dodžot.
Nevajag dodžot. Let's get this done. Potītēm laikam šauju fujakam. Let's go, people. Jā. Ņems. Bля, kā viņš dzīvs nahuj palika? Uzzin, kā viņš palika dzīvs, bļēt. 3 hiti, bļēt, no dīgla viņš paliek dzīvs, bļēt. Bļēt, ok, whatever. I guess es to spēli neesmu pietiekami spēlējis, bļēt. 3 hiti no dīgla, fujaks dzīvs palika, bļēt. Pierakstīju šito. Es speciāli nemaz nešāvu. Speciāli nemaz neturpināju šaut. Throwing smoke. Laying down smoke. Pieskrien, bļēt, vēl man priekšā. Smoke. Roger that. Counter-terrorists win. Grab your gear and let's go. Throwing grenade. Smoke. Incendiary. Ai, bļēt! Fujaks vispār uz mani pat neskatās, bet viņš, bļēt, iefliko man tieši galvā pirmo šāvienu. Un tad mums ir, bļēt, skalp masters. Ok. Jebaļ. Video spēle, nahuj. Šitie momenti, you gotta love him. Čāls vispār uz tevi pat neskatās, bet viņš tev, bļē, izskrien un pirmo lodu uzreiz galvā iešauj.
Top flash. Misters Shift poga ir mana mīļākā. Bomb has been planted. Nice stratēģijas, blē. Uzplantot uz A, blē, un čaus uz B skraida. Ko es nahuj skatos, blēd? Kaut ko. Mani fascinē tas, ka viņi, blēd, visus šos anglus jau gaida, ka pušos virsū. Godlike džeki, blēd, es zinu. Un tad tādus, blēd, dievus tajā rankā met, blēd, es nezināju. Godīgi sakot, no kura laika, blēd, tad tādi crazy čaļi ir parādījušies. Tad es saku, tu jau beigās tā smurfošana mums nav smurfošana. Labs helps. Daudz palīdzības bija, blē. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Jau, blēd, čekoja. Godīgi sāku domāt, ka man ir, blēd, pat tarkovāši tik daudz, blēd, nešāva nosnahu galvā uz katra, blēd, stūra. Te džeki, blēd, ir aicingi. Es kinda apsvaru F8 un quit, pareizā konsola un quit, blēd. Jebanāti, blēd.
saku, fujiks lien ārā katru bļēd reizi kā pīkotāji balā liek. Čals vispār garām nešauj neko. Godlike fujeki, nu ko es saku? Man vajagās man vispār kaut reizi bodījā nošaušu tajā spēlē, bļēd. Man nav eko raundu tajā spēlē. Beidzot, mums galā viņš man nenošāva. Ok, visu cieņu. Nekas tu komandas vīrus nošāva viņu. Čo, Emīl? Ko viņi, bļed, dara? Ko viņi, bļed, dara? Bomb has been planted. Terrorists win. Bļed, es hujēju vienkārši. Pretiniekos, kā vienmēr, godlike šāvēji. Čals sēž uz kastes, bļēt. Viņiem ir nahu jāiet uz saitu, viņš uz kastes, bļēt, sēž. Tiem, kas manā komandā, tiem toķies loģika nav jāmeklē. Ja skini ir, tad skill nevajag. Tāds es strādā. Automāts var spēlēt, kā pilnīgs banāts tavs skini ir. Viņi, bļēt, pušot cauri smoku. Viņam vispār ir pie dīrs tas viss, bļēt, ko viņi dara. Viņam vienkārši, viņi ir jolo, bļēt, čaļi. Ko šitie divi dara, bļēt?
C6. Just CSGO. I mean, nav man vēlme, bet ar šitādiem kaut ko mēģināt ar kopā. Tāpat tur nekā nebūs. Man ir kaut kas 80, blēd, procentu reizes ir no one-tapojuši. Es sajūtu kā Tarkovā. Sajūta kā Tarkovā būtu. Šāvēji, blēd. Šito, blēd, biežāk varētu šā šaut. Man ir feelings, blēd. Viņš neko neskatās, vai ne? Ko darīt, bļeļ? Nu, bro, es varu stāvēt da jebkur saitā, bļeļ. Viņš skrien ārā, streifoji balā liek, bļeļ. Lai tu kā man nahuj spēlēt, bļeļ? Bļeļ, vienkārši nahuj, nu, bļeļ, nu jebkur es varu stāvēt, bļeļ. Čalis streifo ārā, insta nahuj purnā ieliek, bļeļ. Vienkārši pisies, bļeļ. Paldies, Dīzis, tev par gifti savu. Es tādā ahujā esu, bļeļ. Nē, es saku, es vienkārši hujēju, bļeļ. Jobanie krievi, nahuj. Nu, bļēt, protams, ka viņš nebija nahuj balts. Tik aizies bija norakst raundu. Tas bija no 14 dāvēm, bļē, tev fucking 12 vai 11 ir kaut kādu, bļē, vantapu iedodi katru raundu.
ieslēgt trešu, ko veicīt. Varētu. No cap. Kādu fucking belugu šodien iepist. Gribēju viņu fucking nogriezt. Paldies, to dīdzi. Streameristiem, riktīgiem streameristiem. Paldies, Dīdzi. Paldies, liels novērtēji. O, godīgs, es ideju sapratu. Atkal viņš uz mani, bļēt, fucking spray transfero Insta galvā ieliek. Nē, nu te, es saku, te džeki ir different. Viņi, bļēt, ir fucking zilnieki, bro. Viņš, bļēt, spray transfero Insta galvu iepiš man. Krievs. Viņiem, bļēt, viņiem tas skills ir. Skill boys! Gold global novel. Viena, bļēt, palēkāji. Kroplis jobanais, bļēt. Būtu es to čālu noflašojis un būtu izskrējis ārā. Nebūtu tas Diablanskijs, bļēt, lēkājis priekšu, bļēt. Kodi, bļē, FPS dropi vēl periodiski ir, nu, vispār perfekti. Man liekas, ka CS varētu būt līdzīga huiņa kā 5, kas par daudz tas pa skādi, FPS wise. Vispār jau nošauga gan.
Labi, varbūt mūzika fonā nav gluži tā, kas baigi palīdz, bet, nu. Arī tā tagad viegli. Skaties, bļaļ. Dievs! Labi nočekoja, bļa, korneru vairoja. Nu, bļai, paskaties, nu viņš tik ir dievs, nu. Kā tu tam dievam kaut ko izdarīsi, bļai? Bļaļ. Nebūtu šāda pēdējā spēle bijusi tieši tāda pati, bļaļ, es vēl neko neteiktu, bet, bļaļ, manuprāt, no šitajā rankā tā nevajadzētu spēlēt, es teikšu atklāti. Nu, es nezinu, varbūt ir kaut kas mainījies, bet pēkšņi. Tajā laikā, kad es vēl kaut kādu imbu būstoju, ja šit, nu, bļaļ, nu te tādi, bet tu pa galovie vienkārši spēlē visu laiku. Protams, kad es tur nočakoju, bļaļ, tur neviena nebija, bļaļ. Čaus, просто bāzē stāvēja, bļaļ. Sk? Džeks просто fucking respā stāv. Nice. Labs. Greatest play of all time. Ai, bļaļ. Spēle ir amazing, bļaļ. Amazing! AVP, viņi, bļaļ, pērk. Viņi nahuj nevienu, bļaļ, šotu, bļaļ, trāpīt nevar. Viņi, bļaļ, AVP pērk, nahuj, jebanāti, bļaļ.
Džeks, bļē, ar fucking Mach 10 pret Uzi nevar uzvarēt dueli. Nu, bļē, te jau viss arī skaidrs ir. Tas, manuprāt, pie zaudējuma tas pat ir labāk, ka tev izkiko ārā pēdējā raundā. Nekā, ka tu actually tiksi. Jo viņš jau tāpat pie mačiem parādīsies. Viņam 100 punktu bija foreman stacks. Viņš 100 punktu bija foreman stacks. Garantēju. Jo, nu, bļē, tādus retārdus, visi, kad vienādi, bļē, domājoši ir vienā komandā, nu, grūti ir iedomāties, ka viņi visi bija randomi. Ja ne foreman, tad trīmen noteikti. Ja ne foreman, tad trīmen noteikti. Pagaidīt. Bļē, viņi actually domā, ka man pistas kiks, bļē. Viņi actually domā, ka viņi jau, ja baķiņš tagad gan jau tik mēd ir. Like, bro. Ne pirmā, ne pēdējā reize, bļē. Ne pirmā, ne pēdējā reize. Es pušoju katru fucking raundu reāli, gan defā, gan uzbrukumā. Un tāpat beigās to fragoju. O, tas ir sēd. Tas ir sēd. Labi, pušķim. Pēc tam paskatīšos. Nu, bļēd, izskatījās, ka Jarāna rangs, nu, manā komandā izskatījās noteikti, bļēd, bet pretiniekos visi bija dievi kā kārtējo reizi. Nu, bļēd, kā vienmēr. Kā fucking vienmēr. Tā, labi. Man, karoči, ir, es eju skatīties video. Jūs varat skatīties, varat neskatīties, es nezinu. 40 minūšu vidaciņš. Es labāk vai paskatīšos Lots kaut of ko us šodien. old-timers like to reminisce about the old Tarkov. Glory days when the game was simply better. Many folks laugh at those of us that discuss how the game was back in the day, pointing to silly mechanics, ridiculous bugs, and absurd metas, clear examples of how the game we play now is obviously better than the game we used to play. With every update, the game has gotten slower, more realistic, more hardcore, and more complex. We have more guns, more maps, more skills, quests, we have a hideout, a flea market, a dozen new mechanics. Anybody who thinks the game was better before is just seeing the past through rose-tinted glasses. They're all just coping, trying to justify a lack of skill, lack of relevance, or the inability to adapt to new challenges. The fact of the matter is, it's just a lot more complicated than that. Not only is it impossible to say which was a better game, it's also pointless. There's no realistic way the game would ever actually go back to the way it was, and that's not actually what anybody seriously wants. Like most things, it's just a bit more nuanced than even the people who think fondly about the good old days might realize. I would argue that this is another one of those cases where not even the people who are telling you what they want actually know quite what that thing is. Bļē, tas laiks, kas ar krūmiem varēja kustēties tā kā normāls cilvēks. Even though I've spent a considerable amount of time discussing with many of the OGs where Tarkov is now and how it compares to the game that we used to play, many agreements as well as differences of opinion amongst us, there are countless common threads, both stated as well as unstated, to be found amidst these conversations. Of course, I can only really speak for myself, so that's what I'm going to be doing today. Many of you might agree, many of you might disagree, and that's okay. The crucial details about why the game felt so much better back in the day are not the surface level ones that many will jump to and then instantly dismiss.
Kāpēc stabili durvis izskatījās? Viņš smukāk atver vaļā nekā The tagad. crucial bļēd? details about why the game felt so much better back in the day are not the surface level ones that many will jump to and then instantly Bļēd, tā dismiss. istaba kādreiz When I bija show a clip pieejama, vai that's going kas to be ir, an bļēd? example of what I'm talking Tagad, about, man liekas, the vispār natural nav pat tendency is to atverama look vaļā. at one or two No, specific garām. glaring and obvious details and assume that that is what I'm focusing on. They see a clip of an old fight from 10.2, and the first things they notice are that there's no healing animations or that reloading magazines is instantaneous, and assume that I just want everything to be faster, easier, or that I want them to remove those features from the game entirely. I can't stress enough how thinking this way is entirely missing the point. All of the clips that I show are going to be examples of where the game's mechanics, systems, or lack thereof combine together directly, indirectly, on purpose, or by accident to form a particular gameplay experience. The focus of this video is about how the game felt and what it was like to play around 2 or 3 years ago, and what aspects of that experience that we fell in love with that were pivotal in contributing to its success over that time, many of us feel are no longer present in the experience of Tarkov today. I also feel strongly that these changes that so many of us longtime players have felt in the overall tone, the overall feeling and experience, are changes that if Nikita fully understood, he would be very likely to agree are not intended. Now, it's easy for people to respond and say that he wants the game to be more hardcore, more challenging, more punishing, more tactical, more realistic, and then say the game is moving in that direction with all of the features and systems that have been added over time. So if we don't like the way things feel now, then we must not like the game Nikita wants, and that's our problem. It's why I'm told I need to adapt or find another game. Now, here's the thing. I don't want to adapt, but not for the reasons that everybody thinks. It's not that I don't like Your the name was- intended destination of the game, it's that I don't think we're going the right way towards that destination. All of the newer individual features and balancing changes that people argue are more hardcore and realistic might be in theory, but in practice, as they exist in the game now, they're completely the opposite. And what's worse, they all combine together to create a gameplay loop that I genuinely think is antithetical to what Nikita wants. I wholeheartedly believe that what I want for the game is what Nikita also wants for the game, but I and many others in the community do not think that the changes they're making are pushing it in that direction. And I think a massive portion of the community doesn't see or understand how or why. This video is an attempt to explain directly to Nikita, as well as many of the newer players that never got to experience the Tarkov of old, that in many ways, myself and many of Es the arī, OG veterans of the game... klausieties, pirms iznāca, es nezinu, ko Veritas tālāk teiks, bet pirms iznāca šitas vibes, es runāju par Tarkovu, mēs runājām, un es skatījos tos klipus atpakaļ, kas man vēl Twitchā stāv. Es pat nesaku iet tur way back, jo es nebiju Tarkovā tajā laikā. Man Tarko likās dead games, jo viņai performance sūkāja. Es zinu, Griens viņu spēlēja tajā laikā, vēl kaut kas viņu spēlēja, bija kaut kāds cilvēks viņu spēlēja. Es nebiju tajā kompānijā. Mani kaut kā tur dodava, Funface smauca tad pirms manis. Funface jau viņu spēlēja. Bet viņa bija, jā, tur bija noteikti lietas, kuras vajag mainīt. Tās ir kaut kādi termālisti, ka tu katru reizi varēji ranot termāli, vienkārši naudai vispār nekāda value nebija. Tādas flea market lietas un izmaiņas noteikti. Es piekrītu, ka tās ir ļoti labas izmaiņas, kādas viņas pašlaik ir. Ir grūti, tev ir savs stuffs jāmeklē, tu nevari vairs treidoties, nevari mētāties, bet tev ir savas lietas jādara. Bet ja mēs runājam par pašu gameplayu, man nereāli besīja tas, ka, bļed, jūs saprotat, bļed, man ir 5. līmenis gandrīz. Man ir 5. līmenī, bļed, 9. endurance līmenis. 9. 5. līmenī. Tas ir fucking pathetic, bro. Man bija, bļed, ne šitajā, bet man liekas vaipus, kā aizžot iepriekšēju vaipu ārā. Man bija reāla 5. līmeni, man jau bija čutne max endurance. Nevis iepriekšējā vaipu vēl iepriekš atpakaļ. Tagad man ir fucking, bļed, 9. līmenis. Like, un tad viņi vēl nogriež tos elite skills un vispār tas movements un visu tā inertia un viss tas man, liekas, tik meh un, bļed, cipa, jā, es ar to varu aprast. Jā, Rihard, bet es visos reidos nesu ārā ieročus un stafu, un man vispār nav tukšie reidi praktiski nekad. Tur ir tā problēma. Es, bļed, nesu stafu. Feel the design and implementation of so many aspects of modern Tarkov go against what we understand is his intended experience. Now, don't get me wrong. The Tarkov of old had plenty of its own issues and awkwardness. It had mechanics that people didn't like. Many things needed to change. Now, in so many ways, they've made a ton of progress and things have gotten better. Again, this video is in no way saying that we want what we had then.
Now, what's most important to me is that when it was at its best, there was nothing else like it. And I feel that, unfortunately, that essence has been lost. Now, the elephant that comes crashing into the room every time these discussions come up is the idea of realism. Now, I don't want to dwell on this for too long because I personally believe that it's a giant waste of time. This always ends up being some pseudo-masculine, ego-stroking circle jerk where wannabe operators sitting in their basements pretending to be alpha males call anybody who disagrees with them beta cuck losers who need to go play a baby game like Call of Duty. The fact of the matter is that we're all just dudes and chicks sitting in our basements, role-playing as operators, trying to enjoy our free time playing a challenging video game. So let's just try to get this out of the way right up front. Realism is a massive spectrum that encompasses a wide range of things. Es mīlu šitos brīžus, vienkārši, bet, bro, kas šitas ir, kas šitas ir, jā. Tas, par šito es laiku esmu crinžojis, un par šito es laiku esmu teicis, ka čals, cipa PMC, tur, military battle machine, tur, tur tank, tur, shoot you down, ja? Tur, 50 ieroči uz muguras, 30 granātas, tur, full gears, visas huiņas. Čals nevar ierocis noturēt, pirmās 3 slodes, nahuj aiziet, tur, kaut kur raznosā viss. Let's just try to get this out of the way right up front. Realism is a massive spectrum that encompasses a wide range of things, some that are common, some that are miraculous, some that are unbelievable. Now, for some reason, the default from so many in the community is to imagine one specific set of circumstances, put themselves or someone like me in those circumstances. Tas ir debilisms, ka tas ieroču svičošana ir pilnīgi debili izskatās. Not only because most of us have no idea what would or could happen in actual similar real-world circumstances, not only because we don't really know if any of us could or would be able to do any such things if we were put in those situations, but mostly because we are not real soldiers. Our PMCs are reflections of one particular type of soldier in a fictional universe created for entertainment purposes, both in cinematic form as well as in video game form. Now, if realism is the goal and it's only realistic to accept what we would do in those same situations, then the realistic Tarkov experience would be most of us in the fetal position in the corner in a puddle of our own piss, begging for mercy. The fact of the matter is that the vast majority of the time, when members of the... Šeit arī esmu stāvējis kā dalbojums un nevarēs uzliekt uz šitās sētas. Bļaļ, es šitā arī esmu reāli šitajā vaipā. Šitajā fucking vaipā. Es tieši šitā pat stāvēju, bļaļ, ar pilnu somu, nahuj. Nevarēju uzliekt, man nācās izmest bruņu, somu, 2 ieročus, lai es varētu uz tās sētas uzliekt, bļaļ. The Tarkov community defend certain aspects of the game as realistic or not, they're simply wrong on just about every level. I get told it's not realistic that people are able to shoot as quickly as I can click my mouse, either at all or with any reasonable accuracy. And I need to look no further than Instagram, where both myself and Clean have clear counterexamples of rapid semi-auto fire with amounts of control that people say is unrealistic when it's in Tarkov. Bet tu iedomājies, ka to dara čalis, kurš ir fucking gameris. Viņš nav nekāds profesionāls military, tur, godlike fucking, SWAT team, SEAL teams, 58, fucking spēcnāz omega čalis, Tas ir parasts čalis, kurš gameo fucking for living. Un viņš var ieroci noturēt, I get told that the weapon handling mechanics in the game are realistic, that real soldiers shouldn't be able to stand up while reloading, that my frustrations with how clunky and unnaturally my character manipulates the weapon, unable to smoothly transition between different firing positions, from in and out of cover, between point firing and shouldering the rifle while shooting, all of that is unreasonable and unrealistic, just as long as we don't do anything to make the game more like Call of Duty. That game is unrealistic. It's unimmersive, it's not hardcore or tactical. Everybody's bullet spongy, the time to kill is ridiculous. It's an arcade shooter with unrealistic weapon handling, unrealistic movement, unrealistic time to kill. Whatever we do, we have to make sure that we become nothing like Call of Duty. Ko
kur tā pistola vispār tur I staigā. get told that the insane full auto recoil we experience with so many of the weapon builds in Tarkov is realistic recoil. And then I look at videos from Brownells with our very own Jesse Kazam, having no trouble controlling even shorter form factor rifles fully auto. Or literally any other video on YouTube of pretty much every weapon in the game being fired with infinitely more control than we see in the game. Kā tās lūdus lido ārā. Just as long as Hey, yo, Envar, was good. Paldies tev par 6 mēnešiem. Paldies, Envar. Nu, right? es zini kā, es veri tam nepiekritīšu, bet ja skatās uz abām pusēm, tad, probably kaut kas starp Call of Duty un pašreizējo Tarkov arī būtu tas ideālais variants. Jo, šitas ir pat priekš manā uztverē Call of Duty ir ļoti neinteresants. Pat ne tas, ka es piekrītu, ka tas ir realistiski. Jā, es piekrītu. Bet tur visi ieroči ir lāzeri. Un tas ir vienkārši no game-wise, no viedokļa, tas ir fucking boring as fuck. Vai Tarkovā ir stipri pārspīlēts un stipri pa daudz? Jā. Es pilnībā tam domāju, ka tur piekrītu, ka vispār nav pat ko tā kā apspriest, ka Tarkovā tas ir pārspīlēti, uzspēlēti. Tas ierocis kaut kur huizin, kur tur brīžiem aiziet, ja tev nav ateču uz viņa, blē. Jā, bet arī koda variantu es negribētu, teiksim, šitādu, kā tagad jūs te redzat. Te jau arī skaidrs ir tas, kad, redzi, te viņš šauj, tikko šāva. Tur viņš nekontrolē recoil, viņš vienkārši nospied mausu viens un skatījās, kā tas ierocis aiziet. Get told that the insane physical and visual recoil from shotguns is realistic, and then see clips like this, where even the GoPro that's loosely strapped to this guy's head, floppily bouncing back and forth significantly more than his head is, shows far less recoil than we actually get in-game. Spēlē shotguns ir pīzdālā. Whatever you do, just floppily than we actually get in-game. Paga. Bļaļ, paskaties, kur viņš skatās. Viņš jau joprojām dzīvs, ja kas ir. Viņš nav nomiris, bļaļ. Viņš turpina šaut, bļaļ. Jebait. Whatever you do, just make sure it's nothing like Call of Duty. Kosmosā, bļaļ. Kodā actually izskās decent shotgun recoils. Viņš nav tā kā galīgs lāzers, bet viņš arī, I get told that it's unrealistic to expect helmets and armor to be able to block certain bullets in certain situations. And then I see footage of a Marine's helmet eating a sniper bullet in Afghanistan, or these two guys demonstrating the effectiveness of body armor as well as the physics of getting shot. Standing on one leg and taking a .308 round from an FAL point blank to his plate as if nothing happened. There it is. Really didn't feel like much less than a punch. I get told it's realistic that after a short amount of time jogging or crouching and standing up a couple of times that my PMC would be completely unable to reposition to safety, especially if they sustained injuries from gunshots. Now, even after running for less than 30 seconds with an empty backpack, some light body armor and a rifle. Šitas ir tas, ko es arī teicu. Bļaļ, tas... Es saprotu ar kādu domu. Tas ir darīts, to staminu griež nost un strengtu griež nost un visu pārējo griež nost. Es saprotu to domu aiz tā, bet tas ir pārspīlēti. Tarkovā tas ir fucking pārspīlēti, bro. Es saprastu, ja tā, ka būtu, bļē, pirmajos reidos, tā, ka tu ej reāli, kaut tas pirmajos līmeņos tev tā ir, ka tu tur esi bomārs, ja, un tu nevari pakustēties. Tā, ka tev ir, bļē, kaut kāds 40, 50, tur meta gears, bļē, un tu nevari fucking noskriet, bļē, pāri vienai pļavai, tas ir dirsā. My PMC should be completely out of stamina. So if he happens to be shot at and even hit, it makes perfect sense that he would be entirely unable to move to cover, that he would be immobilized and should stand in place while sustaining fire to regain his stamina so he can reposition to better cover. Then I see footage of what many real soldiers are actually capable of, running 12 miles straight in the desert heat with more than 50 pounds in their backpacks without stopping to stand in place once, only taking short breaks to slow down to a brisk walking pace
while regaining their stamina before they get right back to running. When I think about tactical, intense, hardcore combat situations, I don't imagine myself as someone who's going to let being a little winded or a couple minor injuries keep me from getting my ass to cover. I don't imagine a little bit of running is going to cause my PMC to just give up and let himself die. What I do imagine is a lot more like this guy, Chuck Ritter, an actual real-life Giga Chad that does what he has to do to not only keep himself alive, but to save someone else's life. It doesn't matter how much he'd been running that day, how many times he needed to crouch behind cover, how thirsty or hungry he was, how much gear he was carrying on his back, or how many rounds from a PKM machine gun he took to his body. He did what he had to do to get the job done. This dude, he's not that injured. He's got his fingers blown off, and he's got a through and through to the leg. But he's just laying there. He was scared. Later he said he thought he was dead. Dragging this dude, and all of a sudden the machine gun opens up from where I thought we killed him onto the platoon leader. So I transitioned over to where I'm pretty sure this PKM gunner is. I can't see him. I start unloading on where I think he's at. He transitions to me, strikes me on the right leg. I was on a knee. And knocked that knee back. It felt like a sledgehammer. So I move forward. My whole body's like in a Superman position. The next round comes in and hits my upper back right here on the shoulder blade. Goes to the brachial nerve complex and the brachial artery and lodges in my lower back. And then a third round like nicked my butt. Alpha, we are taking effective fire. I was pissed. What was going through my head was like, I'm gonna kill this dude. At this point in time, I didn't feel a whole lot of pain. Is Chuck good? It felt like I got hit with a sledgehammer in the leg. It definitely felt like somebody hit me with a sledgehammer in the back. I was like, okay, this isn't good. Let's get this dude out of here. Zulu, you good? I'm hit. Hey, Zulu's hit. I came around the corner, and then that's when the pain set in, and that wound redefined my definition of pain. Where at, Chuck? Where at? On my back. Zulu's hit. Please, Tarkov community, I beg you, Нормально, блядь, ниндзя. stop pretending you know what's realistic and what's not. You've simply proven that you do not. Even if you did know what was realistic and what wasn't, stop arguing that realism is the goal of the game. There are many things that belong in the game that are realistic and many things that belong in the game that aren't. It's a game. In real life, you don't have a HUD display that pops up telling you where and to what extent you have injuries. You feel the bullet wounds and you can feel the blood. In this case, we all accept that there needs to be some abstraction of the real-life experiences into video game mechanics. At this point, you simply have to recognize that your arbitrary preferences about what things should be abstracted and what things shouldn't is not necessarily the right answer. And we also need to be very careful about how we go about addressing issues that we may feel like don't necessarily fit in the game, because in almost every case historically where we've attempted to do so, we've not actually fixed any problems, and instead made the experience in normal situations under reasonable circumstances cumbersome, annoying, or next to impossible, and all of it in the name of realism. Is it really worth it? Just start What the things. hell is wrong with you? Now, some people argue that I'm upset because of skill issues, that my aim and reaction times just aren't what they used to be compared to all these new young kids playing the game. I can't keep up with this newer, fast-paced meta. Well, I hate to break it to you, but I might be old, but I'm What you not mean dead fast-paced yet. I'd be meta, perfectly bled? Nav fine with tādas much metas, faster-paced, bled. zero recoil, jumping all over the place combat. In fact, I think I do quite well. But that assumes the game has proper movement and weapon handling to account for it. Otherwise, what's the point? Now, not only does the game not have that super fast-paced, hyper-precision movement in combat at the moment, but it isn't exactly what Nikita wants for the game, and I respect that. Nikita has said many times that what we see in the Raid series they created is an accurate representation of the experience he wants for players. This is the core foundational premise of my entire argument. Any of us can point out all kinds of things in the Raid series that are unrealistic or might not ever happen in real life, but that simply doesn't matter. Visi roni, kas mēs bijām Just like CS spēle, Tarkov's a man video ieskaitot, visi tā The aim is spēlēja not pa to lielam. simulate real life one for one. The aim is to immerse Es arī watchers Tarko or izbaudīju players in a visvairāk specific teorētiski. experience, one that's dark, punishing, unforgiving, hardcore, and based on contemporary modern-day combat. When I watch the Raid series, none of it reminds me of the gameplay today, but so much of it brings me back to the Tarkov of old. So many scenes actually feel like they were inspired by many of my most epic, memorable moments. Watching the combat from the Raid series, we see PMCs moving quickly and quietly, partially crouched, guns held up at the ready. We see them moving through complex environments, taking advantage of these environments by stopping to crouch behind cover, to survey their surroundings,
We don't see them tired, struggling to move because of stamina or because they're out of breath or their arms are shaky. Can you imagine if one of these guys had to stop, lower their gun, and stand there to catch their breath? They're all able to move confidently and covertly, making use of the situation to take advantage of the element of surprise. Back in the day, we actually had the ability to ready our guns and move covertly. Every movement of our gun or footstep we made wasn't telegraphing our position to everybody on the map. This allowed for a completely different playstyle that's effectively impossible today, rewarding those who adopted a more careful, slow, tactical approach, even if they were significantly undergeared. Nopīs pakaļ. Bet jā, tas, ka kraučo tagad normāli nevar un tevi dzird, bļēd, kraučojot, tas ir diezgan dead. We don't see them stopping when they get shot at. We don't see them struggling to get on their feet to run to cover when they hear one of their comrades yell grenade. They have mobility, and as such, they have survivability. When they're caught in bad positions, they get on their feet and they run as fast as they can to cover, jumping, diving, sliding, doing whatever it takes to get to safety. For a stupid and irrational hatred for one game or another that people think aren't hardcore or not realistic enough to play, things like sliding or diving are seen as arcade-like, rather than just fucking surviving. Back in the day, this kind of mobility was actually possible. Šitas bija, šitā Tarkova bija nice Tarkova. Bišķi dīsingiņš. Fucking asshole. Tagad viņš to tās runas reāli neaizskrieta projām. Viņš būtu pietupies vai nogulēs. In the midst of the chaos of combat, we see them blind firing down hallways and over ledges, trying to expose as little as they can to enemy fire. When they know where the enemy is, sometimes they choose to quickly peek, lean, aim, and fire, and they're able to do this fluidly, quickly, and with precision, because if they don't, they'll die. With the addition of inertia and other balancing changes, some of the most immersive mechanics like sidestepping and leaning that used to be invaluable tools in combat have been effectively nerfed into the ground. They're simply far too slow and cumbersome to be as useful as they once were. Similarly, one of the most immersive and unique mechanics Tarkov has always had is the blind fire mechanic, reproducing exactly the kind of experience I was just talking about from the Raid series. Now, back in the day, we used to be able to move while blind firing, as well as blind fire while we were prone, both of which were crucial in making this mechanic actually useful in combat, but we can no longer do either, and as such, one of the best features Tarkov ever had is effectively now dead. I'm done. Enemy killed. Šis bija krūti. Blind fires bija štēle, labi, atver durvis vaļā un vienkārši bam, bam, bam. Accepting their fate, we see them fighting for every inch, giving it everything they have to survive. We see they're able to competently handle their weapons, even with one hand, because they're either multitasking or because they've sustained injuries. Sometimes they get fucked up. They get their bells rung, their ears ringing, vision blurred, but they survive. They get their shit together, and they continue the fight.
Now, interestingly enough, the old medical system, before we had healing animations, Inerts jau in a way, acted as a sačakarēja primitive form of the 2-3 adrenaline laipus feature atpakaļ. that I and a few Nu, others have šitajā been ne, advocating aizpagājušajā they ne, include in the aizpagājušajā. game Nu, tā for a kā... long time now. It actually makes a Nu, jā, lot more 3 sense laipi that at atpakaļ least sanās initially the apsi adrenaline inerci. might completely numb Tad the pain of your padarīja injuries vēl- and also give you a vēl- burst of energy, allowing you to get to safety. Ā, es nezinu, kurā to sapisi, godīgi sakot. I don't want to be. Bet tik dīvaini izskatās, ka nav animācijas. Dau, redzi, šeit es tagad skatos, viņš iepisa morfīnu, viņš pisa vēl hīlojās. Nu, šitas es uzskatu, ka nav tarkoviski, ja? Šitas noteikti nav tarkoviski, jo man ļoti patīk, kad ir tā animācija, ka tev vajag to šļirds iepist vai to banti uztīt vai kaut ko. Tas ir, nu, manuprāt, ļoti labi, ja? Jo šitas, ko es tagad skatos, šitas izskatās, nu, galīgi stulbi. Paskatieties. I don't want to be. Cipa iet, reku, bam, viņu sašauj, ko viņš dara, bam, uzreiz hotkīs, iepiša morfīnu, nekādu animāciju nav. Viņu vēl sašauj, viņš jau hīlojās, reku, lejā. Tas bija ļoti sen. It used to be the case that armor was actually able to keep you alive significantly longer than it does today. Not only that, but it didn't completely destroy your mobility. Having effective armor and helmets that soaked up a decent amount of damage to the vital zones of the body was a complete game changer. Now, people criticize this era, saying that people were far too bullet spongy. But you have to recognize that with the current ballistics and health systems, the alternative is damn near an identical time to kill between no armor and all 6 classes of armor. Nihujā, So žuku what's the čals, point of ble. having all of the variation in material and armor class if none of it has any appreciable impact on your survival? It just doesn't make any sense. In all of the following clips, I'm wearing Class 4 or Class 5 or Class 6 armor. Hundreds of thousands of rubles worth of gear. You tell me if you think this gear consistently performing as you're going to see is actually going to motivate people to invest in the gear and use it rather than just... Nu, šeit es viņam noteikti piekrītu. Te es viņam piekrītu uz 1000%. To, cik ļoti tagad nav jēgas vispār vilkt nekādus trakos armorus, ne pat sliku, ne tur dženforu, kurš vispār ir dead, ne gželu un tā tālāk. Pilnīgs musars. Pilnīgs musars. Like tu pērs fucking 70,000 blēd armored rigu un skrien. Vienkārši. Like, nahuj vajag. with them. To kā man šodien ar 3 lodēm izdzēsa. Man bija 5. level armors. Man ir fujaks 3 lodēm izdzēsa. This is... Okay. Tās pat nav I galvas. mean, there's no way I survived this spawn. Yikes. Now, the benefits of having armor that actually works, coupled with giving your PMC the ability to actually control their weapon and their bodies reasonably under fire, results in much more chaotic and intense situations where your success is based on skill, not RNG or other factors outside of your control. So many elements of Tarkov combat are awesome and add to that chaos. But right now, they're all stacked on top of one another and turned up to 11, so every single fight feels like a complete clusterfuck. In so many of these situations, it doesn't feel good to lose, and it even doesn't feel good to win. Vai tas pirmais recoils. I got lucky. That wasn't skill. Jep. Uz vienkārši šara jaunā loda Combined ielidoja together, burnā tam heavily čalim. randomized, exaggerated recoil with poor lighting
vision blurring, aim punch, overdramatic weapon sway while moving, and the vast majority of CQB fights these days feel like a complete coin toss. You might as well close your eyes and let Jesus take the wheel. Couple that with the lack of mobility Jesus! caused by the weight system. Bļaļ, mīlu šito. Šitā iet ārā no reida, bļaļ, labākais, nahuj. Nu, jebal, nu. Way too drastic stamina drain while running, while crouching, as well as a stamina burn every time you get hit. This is, in my opinion, arguably the worst aspect of modern Tarkov. It's why I feel combat has been completely ruined. I love how I like... Unreal, dude. Чё ты там заткнулся-то, а чё? Чё ты подох, что ли? А ты хуйло! Dude, it's... Заебись, чётко! Bļaļ, kāpēc šī... Tas viss bija viens fucking fights, bro! Ej, es būtu actually... Unreal, dude. Es actually būtu izgājis ārā. Es actually būtu izgājis ārā pēc šitā hujāta. Like, bļaļ. Чё ты там заткнулся-то, а чё? Чё ты подох, что ли? А ты хуйло! Dude, it's... Заебись, чётко! Ах ты хер ебучий! It's just not working. One more. One down. Dude, like, what the fuck, man? Tas bija 3 šoti toraksā. I'm dead. I can't move. Sick fucking... Oh, never mind. I It's just dead. die Viņš ir dead. because I can't run. Nu, nē, es dzīvoju, laikam. It viens šāviens, staminas nav. Sagura Jeks. I'm gonna die here because stamina is garbage. When you actually feel is Блять, вот
Jā, So if your короче. armor has an appreciable impact on your survival chances, you're much O, more likely bļāka, termālais actually bija good, kad viņš bija fucking to want to good. take out and use the really cool, ultra rare items that you'd otherwise wouldn't feel comfortable using. Think about all the things that you leave in Arī your caur stash logiem and varēja never redzēt. use because you Oof. simply don't feel confident in using them. Now, all in all, having a longer time to kill and giving your PMC more control over their bodies and their weapons during a fight makes you feel like a badass that can take a beating, like our friend Chuck Ritter, as well as our PMCs that we see in the Raid series. The better player is rewarded, and the game is better off for it. At this point, I'm going to leave you with a few parting thoughts. Now, I'm going to be honest with you guys, I had a lot more that I wanted to say in this video. I planned on preemptively addressing some of the criticisms that I knew people were going to levy. I wanted to talk more about the game's respect for our time, both in and outside of raids. I wanted to talk about some of the issues I feel there are with the economy, the metas around looting, pre-metting, stims, energy, hydration, counter-arguments about the game being an RPG, and as such, there should be a reliance and focus on skills. But honestly, I'm just kind of exhausted. I'm exhausted from all of the bullshit that this wipe has thrown at me, from making the mistake of taking on the impossible endeavor of having conversations like these with an ever-growing community. To all the folks that dislike this video and leave toxic, valueless comments, thanks for the laugh and thanks for the bump in the algorithm. All engagement helps. To everybody else who enjoyed this little rant down memory lane, to anybody who learned something, who had their mind changed, or who even sat and listened openly to a different perspective they still might not agree with, thank you. To all of the folks that silently enjoy the content, perhaps they leave a like, maybe share it with their friends and move on with their day just like I do when I consume most of the content I enjoy, thank you as well. To all of my patrons that help support me and keep me going to make content like this despite all of my trials and tribulations, thank you. You're all legends. I'm going to be giving all of my patrons access to the original 20-minute intro of this video. There's a bit of overlap that I ended up keeping, but there's a decent chunk in there that talks about some of the core differences between what it was like to be a new player back in the day and what I think it's like to be a new player today. I was originally going to scrap the whole thing, but a few of my patrons mentioned that they would like to give it a look, so I figured I'd just let you guys check that out. If you want to check that out, consider becoming a patron as well. Honestly, I'm pretty exhausted from dealing with all of the bullshit this wipe and what the community has thrown at me over the last couple of months, so I might be taking another break from Tarkov for a bit. We'll see what kind of feedback I get from the community and from BSG and see if anything good comes from it. Either way, thanks for making it to the end. I appreciate you. I want to play a game that I can trust, that rewards me for my skills and my experience, that rewards me for making smart decisions under pressure. I want to play a game where I can trust what I see and trust what I hear. That when I win, I know I earned it. And when I lost, I know I didn't. I want to play a game where I can trust that the people I'm playing against are playing legitimately. A game that constantly doesn't make me question that because of poor design or poor performance. I want to play a game that respects my time. Right now, I'm not quite sure that Tarkov is that game. Honestly, this video kind of feels like a last-ditch effort for me, hoping to throw a Hail Mary to BSG and the community to try and communicate just a little bit about why I'm so exhausted. The old Tarkov experience definitely wasn't perfect. We had all sorts of performance issues, bugs, broken mechanics, glitches, you name it, we had it. But for me and a number of my friends and community members that have been around since the good old days, it feels like something is missing. Something has been lost in the Tarkov experience. And I wholeheartedly believe it's not nostalgia. We're not looking back through rose-tinted glasses. It's not copium. When everything in the game held together just long enough, the movement, the weapons, the gear, and, yep, even the AI, the Tarkov of old provided an experience like no other. And it's this experience that I believe is at least a little bit closer to what Nikita's vision for Tarkov is. It's this experience that we want to feel again in the new maps, with the new guns, against the new bosses, with the new mechanics, in the Tarkov of today. I really do wish that those of you that have come to Tarkov fairly recently could have been with us to experience what it was like. Viņš nomira no exhaustion.
Bring back PKO6, blē. Kāds viņš agrāk bija. Oh, shit. Lamborghini, ja tas ir tā kā actual piedāvājums, es esmu sliktākais cilvēks, kam piedāvāt kaut ko ar kazino related. Man tajā ir 0 pieredzes, un es šaubos, ka tas mainīsies anytime soon. Bet paldies par piedāvājumu. Man neuzrunā kazītes vispār. Aparāti un kazino in general. Nē, es zinu, ka kāds tur skills, lucky game. Nē, man nē. Man kazītes pagaidām vismaz toči nē. Man pagaidām kazino galīgi. Tas, kazino contents all around nav aktuāls. I'll keep it in mind, bet labāk, zin kā, čatā, es nezinu, vai čats ir labākā vieta uzrast kaut kur Instagramā vai kaut kur. Mēs varam parunāt. Man uzreiz gribās reāli. Es saprotu, tagad compilations, ka Ročers ir ar viņa momentiem. Bet man pašam, man liekas, kanālā taču bija kaut kāda Tarkovas vēl vecie video, vai nebija man Tarkova? Nē, bija man Tarkova. Tas ir thermal gameplays, bet tas man tikai viens ir. Viņi ir pārcentušies, Roni. Viņi ir pārcentušies. Tas nav tā, ka sadirsuši, bet viņi ir pārcentušies. Drausmīgi. Viņi ir pārcentušies. O, bože, kas pa spolnu, bļaļ. Bļaļ, tas brīdis, kad es fucking termālu liku. Es termālu liku uz, bļaļ, AK-74U, bļaļ. Ir vēl kaut kāds vēl tuvāk? Paskaties uz to. Paskaties uz to ieroci, bļaļ. Es pat uz kaut kā tāda liku termālu virsū. Jebal. Vēl tuvāka vieta, kur uz dormiem var aizskriet. Vai tas manais spawns bija reāli vistuvākais? Vienkārši uz visa, bļaļ. Jā, kvalitāte. Trash. Holy fuck, cik viņu tur ir! Rashal and the boys! Actually, kad, bļaļ, Rashal vēl spawnojās, arī tie bija labi laiki, jā. Tas tak 100 punkti ir Rashal tur iekšā, bļaļ. Suka, es magu kaut kur izmetu. Džeks просто magu meklē. Kāpēc tas ātrums tas dīvains liekas?
Viņš vienkārši ir, blēd, pats video ir uztaisīts ātrāks uz priekšu varbūt. Nē, šitajā laikā termāls bija bomba. Jep. Man nav vietas. Kā es lūtojos, kā es visu daru, blēd. Ne, bet tam veikiem vispār neizskatās, ka viņam recoils būtu, blēd. Tas varēja normāli granātu izmest, blēd. To nevajadzēja, blēd, palikt tā kā dauni. Jep. Cik laipus atpakaļ šis ir, tu pastīsimies, kad viņš ir uploadots. Sen šī tas ir. Bet nu tā es biju bambuznieks, es varētu pēc savā gameplay, cik es bambuzota esmu. Esmu miesniekā, full miesniekā, bļē. Ko es daru, bļē? Big boiņa. PKs vecais. Mosin! Es viņu dabūju. No way, es viņu dabūju! Lakšots kaut kāds bija. There is no fucking way, ka es viņu dabūju. Viss, bļēd, sašaus, bet nu paskaties tie fighti, pat bambuzo, bet nu tie fightis mums bija, viņi bija noteikti interesantāki nekā viņi tagad ir. Es tikko uzvarēju fightu 1 pret, bļēd, 3. Nereāls. Tikai žēl, ka tu nospēlēji tā kā pilnīgs loks to visu situāciju. Bet uz to laiku man likās, ka es esmu godlike players, bļēd. Man ir kaut kur jāpis prom, bļēd. Termāls tik labs bija. Saucās Kentis Dormos ienāca. Uz pa krūmiem, šņāk, bļē. Viņš ir vai nu pirmajā stāvā, vai es esmu bambuzo. Bļā, ložu nebija mega klik. Suka. Wow. Kā es noflašoju pats sevi tikko? To pats sevi noflašo, bļē, vot tas ir gamers. Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Oho, es tur asiņoju vispār, bļē, palūtoju vēl. Vēl kaut kas ir. Oho, ka man asiņošana, bļē, pie dīrsas vispār, bļē, asiņoju. Jūs, bļed, jūs nahu jokojat?
Čāls vienkārši ar asiņošanu čilo vispār. Kas te, bļet, notiek, nahuj? Nu, tad tā arī bija. Paskaties, cik te, bļet, līķu būtu. Ir mašīna, ar ko eksportoties. Taisies ciet, bļet. Huilo jobanā. Vajag piskaroču prom, es domāju, nav te ko pareiz šādi. Kā nav ko, bļet, likt arī pārbaudīt. Bet, ja mani kāds tagad ārā fucking gaida. Ne, jo viņš man extraction tagad vēl savāks. Es viņu sašālu normāli, bļet. Okay. Tas sāk sūbļu normāls, bļet. Normāls dzilavojs. Paskaties, cik termāls labi rādījuši tajā laikā. Es puses sarkans pohuļ kaut ko pušoju, vispār nesahīlojies. Prosta gamers, bļet. Bring. Taču ir, bļet. Džeks vispār nehīlojās, nejūt, bļet. Let's fucking go, boys! Let's fucking go, boys! Oi, bļet, Kent. Holy shit, cik šitas bija intense. Motherfucker, man tur bija jānolūs. Bet bija, bļet, kā reids, šitādu reidu es neatceros, kad man šitāds reids būtu tagad bijis, kur vienkārši, bļet, nāk un nāk un nāk un nāk. Bija, bļet. Bet, es saku, vislabākais, kas parāda, kas man ļoti pietrūkst Tarkovā, ir šis te, tu parādīšu. Kur ir? Es tā arī nepaskatījos, jā. Tā arī nepaskatījos, pagaidi tuliņ. Tā. Nu, šitas ir 2 gadi atpakaļ. Šitas ir 2 gadi atpakaļ. Šitas ir principā, man personīgi, šitas ir tas vibes, kurā es esmu jūties viskomfortablāk un kurš man ir paticis visvairāk. Like, legit, ne tie iepriekšēji arī tas termo gameplays bija pilnīgs musars, bet šitas ir vibes, kad es jūtos, bļēd, viskomfortablāk spēlē. Es nezinu, bļēd, kas viņā labs ir bijis. Kad man patika gan movements, gan viss in general, un tu tevi, teiksim, pilna soma ar fucking blodēm, jo tad strength nevarēja uzskačāt, jo tu nevarēji vienkārši overweightu dabūt, bļēd, tik vienkārši. So tev vajadzēja lodes ņemt līdzi. Aizskrēja, bļēd. Draugs. Tas jau man bija jau kaut kāds, es nezinu, pa 50 to. Sagura uz trepes, bļēd. Man liekas, viņš tur nav viens. Bļēd, fun fact, IKEA remontam un tagad vēl joprojām 2 gadi vēlāk ir IKEA, bļēd, golā. Es sestdien uz IKEA, bļēd. Jā. Laiki ir lietas, kas nemainās. Paskaties, kādu gabalu es atskrēju, bļēd. Vienkārši normāli kā cilvēks atskrēju, bļēd. Skaties, galvenais, neskaties uz to šaušanu, uz vispār. Skaties vienkārši uz movementu. Cik viņš ir nice, cik viņš ir fluid, bļēd. Jobani. Tu varēji šitā, labi, tas nebija pats veiksmīgākais neids, jā? Bet tu varēji neidu normāli uzmest. Šitā paņēmi uzmeti, bļēd. Iedevu vēl vienu, bļēd. Tur skapčiks nāk, bļēd. Tu zini, ka tur ir fujeks, bļēd. Iedevu viņam vēl vienu. No fujeka tieši tajā pašā vietā. Vēl 2, bļēd. Piepušo klāt.
Čaus tur ieslēdzās. Tev iepies salauz kā, viss kārtībā, bļē. Spēlējam tālāk. Kad kāpā, bļē, magus bāz iekšā. Tie bija labi laiki. Paskaties, bļē. Viņi divi ir jopani, bro. Tad vēl vienu neidu, bļē. Čau! Mēs skatāmies, kā agrāk Tarkovā bija. Jā, uzliec. Neidiņi, bļē, paskaties, turpu šurpu, bļē. Mīnus tur, bļē, mīnus tur. Bija labi laiki. Šitā ir mans tā kā Tarkovos greatest Tarkova, kāda viņa ir bijusi. Un es gribētu, lai tāda Tarkova ir atpakaļ. Turei! Turei! Nu ko turei? Kas ir? Kā es viņu kaitini? Skaties, nokšķiņ, lai viņš atkal ries, skaties. Viņam pis garām. Nē, tas jau skaidrs, ka čoksam nebūs. Es vienkārši saku, ka es gribētu, lai ir. Labi, es tuliņi, ka būšu back. Give me a sec. Priekš manis tā bija tā Tarkova, ko es sāku spēlēt. Tu būšu atpakaļ. I'm like flashback. And I don't act like heads off, yeah, all of that one pack. I could be anywhere, feeling alright. Turn the game on the head, it's all mad that I'm like flashback. I'm like flashback. And I don't act like heads off, yeah, all of that one pack. I could be anywhere, feeling alright. Turn the game on the head, it's all mad that I'm like flashback. I'm like. Lips red like roses, tasting of wine.
Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. 9. Es domāju, ka varbūt jāiet. Jāiet Tarkovu spēlēt. Man kaut kā čista tāds načilaks, ja tad varētu Tarkovu iespēlēt. Bļē, tas bija labs parīkals šodien. Kad Tarko parādījās Steamā, normāli kāds ietruļoja, bļē. Prāsas salikt. Tarko, bļē, Steamā tur iet, kādu huiņu pilnīgākā. Atpisies Frosty ar savu roleplay no manis. Varam sarunāt? Paldies. Jā, varat iet kaut kur tālākā sacīt. Kur roleplays ir. Nav man noskaņojums šodien iet roleplayā. Es vispār nebija noskaņojumi pat pa Factory vispār streamot. Gan viss komponējoši izslēdz ārā. To vakarā nebija labs Tarkovs experience. Baigie gamer čēri uzreiz pretiniekos ir. Kāds variants? Kāds variants? Tarkova it is. Izslēg kompi. Jā, ir variants. Ir. Tā. Nu, vo. Tas jau manis tad šodien nebūs. Neziešu kameru izslēgšu ārā. Elektrības taupības režīms. Ja kāds grib mani nestream snaipot, negrib man iedot kills strītos, es noteikti nespēlēju Europe South serverī. Ja? Ņiki tos nav visu laiku disko. Es noteikti tajos serveros neesmu. Noteikti nemēģiniet mani stream snaipot. Bringing that heat now, it's hashtag saunas. You was with Laura's, hashtag tourists. Make no sense, yeah, that's all these gorers. I wear caucus, family of soldiers. Bring out the heat, my dad, he told us. Brownings, G3s, MPTs, God bless our soldiers. Wild East, big man, no locusts. London to cats, Merlin, hocus pocus. They will never choke us, they will never hold us. Pass that ting like a ranger's shoulders. Big boy moves, call a man boldest. Genghis, young Turk, no one the coldest. Aye, no one the coldest. Unlucky, kas? Unlucky, kas? Tā, labi. Puliņu pušu back. Muslim, don't need no sermon. Grow up on the block, call me urban. See a couple stacks, big men, they're squirting. No loyalty, always
always flirting. You tried your way, now try my version. You're a little virgin, haircut, clothes, and ting ain't working. I'm a sword man, blue stripe, I'm Vernon. I'm a sword man, blue stripe, I'm Vernon. One little drink, man, pour me bourbon. Take too much, have a bad trip, that's DJ. Bad trip, call a man Callum. Little Jack Russell way back, it's like a while. Clock is 12, done with the timer. Go and ask man, no little shoe shiner. You get upset, watch your piner. Big bro will still work with a like, aye, they do. Fucking go. I did that flex, new time on my night card. Tap that card like I used to tap boy star. Ain't trying to be the man working the cloister. Pussy boy threatening me, I'll hoister. You're a posh boy, G, leave out the violence. Family way too known with the sirens. Dad had a high power looking in the glove box, cause he had the Remy outside. That's a hard knocks. I can't 762, no love box. I've been tried, I've been tested. Various times I've stepped out quested. And I joke man's dead words ain't chested. Petty little threats, already bested. Grew up when it ends, better known for the rugby. Man, karoči, vajag, bļēģ, Mārs uz šajieni. Man kompis nenormāli cepjās augšā pēdējā laikā. Es jau viņam, bļēģ, taisnība rakstīju. Es ceru, ka viņš kaut kur šodien varēs atbraukt. Es pieļauju, ka vai nu ir aizdirsts, vai nu termopasta ir jāmaina, vai nu huizin, kas tur var būt, bļēģ. Es ceru, ka nav viss raģiks. Gan būtu sūdā. Tā, es tūliņ bišķi mūzauns un pie gameiem tur kaut kādiem specifiskiem baigi cepjās augšā. Tā, es tūliņ norastartēšu. Kompi pastīsimies, kas te bļē notiek. Ja viņš man neuzmetīs eroru, būs baigi labi. Viņš man bija vienkārši pat eroru streiz met virsū tagad. Ja viņš pat nedod temperatūru, bet vienkārši pasaka to, ka CPU temperature too high, blā, blā, blā. Bļa, neatbrauc pipels pirms tam. Es jau pats varētu, man vienkārši, blēd, nav tāpat termopas, nav visas pārējās lietas, huļim un tur pisties un līst. Ja nav jāuzmanās. Vajag iztīrīt. Vienkārši pa faktu. Jā, galvāks zalāris taisu, jā. Kondicionieris šeit taču nebūs. Kondiška šeit taču nebūs. Man arī formātu vajag vispār uztaisīt kompim.
Rihard, vispār, ka ko huiet līdz 4 rītā Tarko spēlēja? Var uzstāstīt? Jā, to tu man vari neteikt. To tu man vari neteikt. Tā jūs skaņu dzirdat? Te pārliecinos, bļa, vai nav atkal tie vakardienas, vai kad bija, bļa, mums te joka viss kārās paivemā. Tas bija svētdien laikam. Tā tad vēlreiz. Vēlreiz. Noteikti nenākat mani streamsnaipot Europas South serverī. Noteikti nenāciet viņā. Nu, vairāk par mūziku. Man te jūs dzirdat te jebkurā gadījumā, jo mans iet caur Gogs, nu, caur XLR vadu. Bet vai jūs dzirdat vispārējo? Tas ir jautājums. Nāciet mani lūdzu, nenāciet mani streamsnaipot. Jo man nevajag kills noteiktās vietās. Es taisa tik big streamers davu. So, man tas nestrādā. Pirms mēs vairs tiksim pie spēlēšanas, tad būs, bļēļ, inventāra kārtošana. Sorry, guys. Es jau turu, bļēļ. Man šī pilns, bļēļ. Kuri mani tukšie? Tur ir tikai 2, vēl vienam kaut kur jābūt. Jā, man jākas ir arī jauns niks. Man jākas ir arī jauns niks. Bet tas jau ir cits stāsts. Vai ne, Davilī? Bet tā tēja nihuja nav vērta. Būs kila? Nebūs, neāšu. Nav kila paredzēta šodien.
Baigi labi, ka man, blēd. Tamagons ir. Pēc dokumentiem būs jāiet. Ašu mīļākā bruņu jāsalabo. Viņš man nepiedos savādāk. Kur ir trešais, bļaļ? 2 3 Visi viņi ir pilni. No huiena, nu, bļaļ, es negribu tērēt 300 pakas uz to. Labi, bļaļ, sorry. Nāksies jums, bļaļ, skatīties uz neko fucking interesantu. Sorry, not sorry, bļaļ. Nu, man jāatrigo viņi ārā ir. Es iemainīšu par kaut kauču, bļēd. Šitos, bļē, elektroniskos sūdus pagaidām visus taupu. Tāpēc, kad bail, ka padom questam vēl vajadzēs. Pret ārsasu, blē. Nav tā sliktākā ideja. Visi ieroči ir salaboti. What the fuck? Legit. X-Fields? Šo parasto es taču nepirkšu. Bļa, baigi daudz davu. Baigi neizdevīgi davu. Mainīt. Es labāk pret kauču samainīšu. Baigi vajadzēs atradīs gan jau. Pie šitā vēl varam. Kas un ūdens te ir, bļeļ? Zinu kāpēc.
Tā, labi, tas tur. Trakie bangeri, blē. Found and raid 206 ir, man ir found and raid Iron Gates pa naudu iet. Te jau var tirgot nost. Tā kā man viņu vajadzēja, viņu vispār dabūt nevarēja. Tā kā man viņu vajadzēja, viņu vispār dabūt nevarēja. What's value ir? Nekāds. Kam šitā atslēga ir, kāds zina? SMW. Pagaidzi, tas bija BP izsniedz taču iekšā. Nē, BP, bļem. Nihuja себе. Tur gandrīz pārdeva ar BP lodēm. Magus. Mašīnai Shoreline villā? Vai gan jau nekas iekšā nav, vai ne? Stop. Хуй с ним. Kas tajā RD ir iekšā arī pēteškas. Žeka vēl PK meta pa hodum. Tas nekas iekšā viņa nespawnojās. Прям косплею снопить nevar салагас. Vai?
Kuļi man, bļet, puņķu? Nē, ir viena puņķa, ne. Teorēs arī parakors jāpaņem līdzi. Nē, kāds parakors, bļet, man tā nav fucking Riga. Ko es, bļet, runāju? Okay, laikam tā kā var iet. Tā, ko man vajag? Man vajag dokumentus sākt. Jo man ir šodien nopisa. Un man vajag... Nu, gluhāru vajag, bet nu, tas ir cits stāsts. Man vajag vienu bledu bļudaku lejā dabūt vēl. Fucking AP, musar mape, bļaid. Nē, es lodas ielādējuši pie dirsas. To the pain was I'm hiding again. You hide and I took to the skies with my friends. No loose ends, I ain't trying to pretend. I see many enemies all disguised in my ends. Yo, she heard I was writing again, so she shot that shot. Now she mising again. I see her old thing block me on iMessage and I see that dot that I'm typing again. Front seat, foot down, yeah, I'm driving again. I pull the strings like a violin again. If I link bench on a Saturday, that's on a Sunday or Monday, I'm grinding again. Said he got the 4-4, well I spit like a 4-4-2. Who you trying to defend? If he's my rival, I'm liable to light him up. It's bonfires when I'm rhyming again. Yo, she heard I got over my ex, so it's pamanīju nameless. Būs laiks, tāpat staminas nav. Ja tālu būs jāskrien. Apstājies, pildi magu, skrien tālāk. Meta. Nikitos, tempā. Chase time out the window, whoa, make you feel alive. Listen, you know I've been riding through the city, gun fingers in the air, what you feeling like? Look, hair bobbing out the window, whoa, trying to feel alive. Look, I swear there's something about the city, fast living, got the pretty little women like. Look, chase time out the window, whoa, make you feel alive. Look, listen.
Kā ir? Hujova ir, fakto. Hujova. Vai tas jau ir cits stāsts? Un tu prasīji, kā ir, bļēs, tu atbildēji uz zābaku. Лежать. Nebūs te, bļa, nekāda flogu raustīšana manā mājā, bļaļ. Bet vēl debilāku nevarēja uzlikt lāzeri kroplu. Ofisos ir. Bet tās jobanās signalizācija varētu pazust. Ai. Huli, bļet, jūsu tu tik daudz, bļet, sanācāt, nahu. Nu, hedājs, bļet, nu, bet, protams, bļet. Čaļi, bļet, no visām fucking malām lien ārā, bļet. Ai, bļet, atkal streamā kā sāc spēlēt, tā, bļet, head fucking eyes, bļet. Kāds pārsteigums, bļet. Nē, pizdu vilkšu stiklu, nahu, visus reidus. Gamer moment, bļeļ.
actual ir
Viņi ir stulbi, tad, bļē, viņi ir stulbi. Varēja kaut kāds predictions, Rihards, uztaisīt. Bļē, kur tu kā mīzals, bļē? Jā, atkal nesakos nekam līdz, kā vienmēr, ja? Sapratu, pierakstīju. Boiņa, bļēģi. Es lūzinu, kur tas ierocis šāva. Man likās, es viņam visu, bļēģi, sašāvu virsū. I guess not. Timī, bļēģi, it kā normāli līmeņi, bet, bļēģi, gieras tā kā bomžiem kaut kādiem. Labi, fuck it, paņemšu, bļēģi, zin kā, možda nodara. Moš nodara. Par man rokas nav. Tas tā. Kam roku vajag? Nubakiem. Raideri iespaunojās. Protams, tā kā man jūs nevajag, tad jūs, bļedi, iespaunosieties, salagas. Man nav bijusi doma, ka varētu nomirt tā kā, bļedi. Ai, bļēd, bullet sponži jobanie. Ну и чё ты сюда приехал?
burvīgi. Nē, es vienkārši šaut nemāku. Pēc visu spriežot. Labi, ka es to pistoli paņēmu. Noderēja. Reāli noderēja. Labi, ka 60 magu nepaņēmu, lai es tās lozes līdz rītam lādētu. Baigi interesanti bija tas fakts, ka Raiders neskāja prom no granātas. Tas bija ļoti interesanti. Neredzēta lieta. Skaus tā kā aizskrēja, Raiderim bija reāli pie dirsas. Šol dirst. O, šitas ir džeks, šitas savējais. Nē, vienu uzreiz nopisu, pašu pirmo. Bļē, viņam vēl 995 vai magā. Kā tāda, bļē. Kā daudz gribi, bļē, kient. Viņi kā, nu, var jau būt, ka... Var jau būt, ka 4, bet kā kuru reizi?
nospēlēt, bļē. Vismaz labums nespēlēt tā, ka jau aizmirst, kur kas stāv, varbūt vēlāk būs prieks atkal uzspēlēt. Nu, es jau saku, bļa, es palieku pie tā, ka reāli Tarkova pie pašreizējā steita ir jālaiž vaips ārā, tā kā vispār bez bazara, varbūt pat 2 vaipi. Tā kā mans, bļeģis, silaģis man bula, bļeģi. 50 kg viss šā un stamina vairs neatjaunojās. Žeiks nav gatavs. Nu, par staminu vispār nerunāsim kā tādu. Vajag uzmanīgi jābūt, ir jāčeko visu laiku tas koridors, tur ir 6 kemperi, bļeģi. Tajā galā duris atvēruši, tikko tu kā atver duris tā to jebaļņikā, nāhoj. Nu, jā? Tas ir bēdīgi. Tas ir bēdīgi, bļē. Es jau domāju, bļē, nekā nav. Kaut kas tomēr ir. Nu, Viktor, atspīs to mutit, ja? Tiešām ne, naslaiga nekā nebūs. Bļet, eiro. Hujeiro. Nu, viņš atkal nevar paskriet, bļet, joganais mūtans. Man tagad, es tagad to Veritas video noskatījos, man tagad liekas, es reāli esmu tā kā, bļet, pilnīgs. Нашел добро. Тут хабар. О, заебись! Тут добро какое-то! Тут припасы. Тебе пизда, ты понял, блядь?
beigsies. Ну че ты там стонешь? Эй, уёбок! Ну как тебе? Обнаружен выход. Сука, блядь! Так. Что тут у нас? Ну давай! Да, конечно! Я вас, уёбков, давил, блядь! Давлю и буду давить, нахуй! Американец! Что там в ООН насчет Гондураса решил? Uber, по такомочи, я. Kara kurds, блядь. Tā kā man tos raiderus tur actually lejā vajadzēja, tā huj tur viņi bija, блядь. Ой, блядь. Tam armoram palielam 30. Viss vēl ar viens reizes viņu var uzvilkt un tad viņu var mest misenē. Tad viņu var mest misenē. Kā viņi bija jādod šitam ūpiem? Savāc savus papīrus, blē. Students es, tev papīri ir? No? Ja? Što vakardien? Ahuienais quests. Ko tu kauliņu jautā? Es tev tikko pateicu, ka ir, jā. Uz to, ko tu jautāji. Bet sveiks, jā. Vasals. Nezinu. Tīminieks, no idea. Kam viņš ir, kam viņš nav danu. Pateic tev zdaro, nu jebać, sorry prezident, blē, sorry. Kā es atļāvos? Kā es drīkstējos? Nē, es gāju vienkārši YOLO faktorijā jau, nu faktorijā tur tie engli tur viņi grozās, nu. Nebija tik grūti. Giriks vēl liekas izgāja, nezinu, viņš tur izgāja strītus? Nu tad tā arī darīja, Elvī. Aizpis to muti.
Atnāc, bļē. Kuja atnāc? Viņš bija nēs tālu no ceļas. Vispār uz otru pret Latvijas galus esmu. Pareiz, ka sadirsu, bļeļ. Tur Rīgā darīt. Savs laiks tur nodzīvots, ratusēts un viss ir izdarīts. Tu negribi normāli dzīvot un šit. Nē, nu, protams, tagad, ka man šeit fucking nevajag būt, tad es šeit esmu, bļeļ. Varētu īri for trolls, un man liekas, tā kā turā ir roka, tur viņam nebūs skaņa. Nē, ir gan. Unlucky.
Au! Kā jau mums nostrādāja? Visi, bļa, kaut kur tur salīduši. Pēc skaņas spriežot, visu boņu laikam lejā ir bijusi.
Nu, bļed, paskraidīja nahuju, bļudak. Smirdi, bļed, prom no šejienes. Gamers, bļed. Šitas, man liekas, varētu būt arī bija tas pats. Jādod taigu, nahuj. Viņš, man liekas, šā var. Tur jau vēl fujeks palika augšā. Nu ne jau šitā, bro. Oh, halo, bļet. Mirsti, bļaļ, nu. Šalam reāli nepis vispār, bļaļ. Nē, pēc es āra teiks liekas pilnīgs musarnīgs dau. Pēc es āra teiks liekas pilnīga misene, bļaļ. Šaus tur bļēda lodes. Mums vēl tas tur tajā mājā vēl skrējēji ir. Less than half. Tas viņam ir otrā magā. Pētēškas. Viens jau fujeks gribēja gaņā uz D2 vietu ar impakniecēm. Kā mēs pie viņiem labāk varam izspēlēt, lai tiktu? Armors papis bišķiņu. Izdarīsim gudrāk.
Bļet, tu ne? Ой, бля, жуф. Bļa, pamaz bija tajā kalašā lodes. Nu, headieris, bļa. Izstāstiet, nu kāds headieris, bļa. Nu kur? Kur viņš man, bļa, trāpīja? Nu kādās ausīs, bļa? Nu, nahuļ tā spēle. Nu kādās, bļa, ja es viņam ar seju stāvu pretī, kādās ausīs viņš man var trāpīt, bļa? Nu kādās? Un, bļet, uztaisiet klipu un parādiet, kur viņš man tur ausī trāpīja, bļet. Es brīžiem, bļet, nevaru, nahuj. Visu to Tarkovu, nahuj. Kāda otra zirga, bļet? Tas pats fujaks bija. Otra zirga, bļet. Debīla spēle. Nahuj. Brīžiem čista, bļet, tā besī. Tas pats fujaks bija, bļa, ar to pašu sūdu, ko viņš tur srāva, ar to silencoto, bļa. Viņu, kad tu PS lodi, bļa, ausī trāpīja, nahuj. Kroplis, bļa. Tak, bļa, nenošāva mani nekāds SKS, bet tu nomierinies, bet tas bija tas pats fujaks. Viņu gan jau vispār kaut kāds skavs šāva, bļaid. Vispār nekāda, bļaid, angla nebija. Un aizej uztais klipu un paskaties. Kas un tur, bļet, par unknown itemu vēl ir? Realistisks games, what you mean neizdala? What you mean neizdala? Nahuj to rezervi un nahuj to TX-u, bļaid. Tas bilds, kaņieši, nu maksā labi, bļaid. Kas pa detaļu man nav viņam atklāta? Vienā brīdī nekāds SKS tur neizšāva, bļaid, tad, kad es pie viņa atrados. Bet te viņu inspektot arī nevaru. Tur, bļa, tā iespēja, ka viņš man trāpīs ausī, ir nahuj nekāda. Kas pie vēlna ir tas par sūdu, bļa, ko es nevaru... Nu tak ej, Hugo! Nē, šitas reiz normāli ietildēja. Outplayo fuja, kurš, bļed, arī goļņikiem ar normālu, bļed, gieru iet
Un tad tev ir nopiš kaut kāds pilnīgs fucking randoms, bļaļ. Kaut kāda kveista tas sūds ir. O, pasaka, es viņu nevaru dabūt, tāpēc, ka viņu nevar ielikt, bļaļ, neviens pārdoties. Paldies tev, bļaļ, Aš. Paldies. Nu, nevar būt, ka neviena fucking nav. Kādu fucking kvestu viņš varētu būt? Ai, bļaļ. Labi, tad M-ka nebūs, blē. Nahuj to M-ko, I guess. Bet vairāk nahuj par nahuj to M-ku, nahuj to mapi. Bļā, man vajag... $74, tas arī entaši skaitās, vai ne? Tas taču skaitās pie tā kveista. Cikos gulētiešu? Es nezinu, tu vakar jau aizgāja, es varu principā tagad arī beigt. Un tāpat, tu zini, nav garīgā. Es varu arī tagad beigt. Es jau eju. Bļaļ, es pēdējais reiz notiltoju, teikšu atklāti, un tā riktīgi notiltoju, bļaļ. Jā, es arī tā nākšu. Davai, jaunieši. Došos pie miera. Saku, man šodien tāds off garīgais. Tāpēc, kā sacīt, take care. Un tiekamies gan jau karītien. Take care. Vaļ, nerunā, tad dubultā dalbojam, ja? Jā, bet davai, līdz rītam. Paldies, ka bijāt. Paldies arī, kad kaut kādu atbalstu ņematām Dašu, Didzi. Paldies par giftu sabiem, rīsabiņiem. Paldies. Un I'll see you all tomorrow. Čau, čau.